Ito guys, mga baguhan lang na masunto. Gasin pa kata tayo. Ang titingnan nyo dyan guys, itong tanse tsaka to. Una nyo muna ilapat yung ilalim bago idikit yung tanse. Ayan o. Ilalim nyo muna, tapos tanse. Basic lang yan. Ayan o, diba? Ilalim muna, tapos dikit yung tanse. Ilalim, tapos tanse, dikit.